An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bamanandre. Kɔrɔ bamanankan fɔla. Oui, o kɔni tiɲɛ n bamanankan fɔ mais n t'a dɔn dɛ. Bamanankan ka dun. N b'a fɔ kɔni n bɛ n débrouiller. Ne ko kɔrɔ bamanankan fɔla. Ne bɛ n kɔrɔ bamanankan fɔla o yɛrɛ don. O tɛ? O don. Voilà. Ma fili foyi. N bɛ bamanankan fɔ n bɛ n dege a la mais halisa n ka kɔrɔbɔ accent bɛ yen. O kɔni ma se ka bɔ. O ye tiɲɛ. N bɛ n débrouiller fana. I bɛ caman kɛ o. Caman o ye n bɛ n débrouiller. I bɛ caman kɛ. Sabula e yɛrɛ bɛ mun dɔn. Bamanan caman t'o dɔn. E ko tɛ wa? E de ko tɛ? Dɔ delila ka a fɔ ɲɛna ma mɛn. K'ale kɔni ye bamananden nka k'e yɛrɛ bɛ mun mɛn k'ale t'o mɛn. Ale fana ye n bila yɔrɔ min na ma se o yɔrɔ la dɛ. Bilaye. I b'a fɔ n kɔgɔra mɛ mɔmɔ dɛ. Jɔnyɛrɛla fana ye kara ye dɛ. A fɔ a ye bamananfɔ la ne kɔgɔra mɛ mɔmɔ fɔlɔ. I ni mɔli ma jan bilen o. Awɔ. Mɔli ma jan filɛ. Ayiwa komi anw ko mɔli kɔgɔ bamananw ko yiri den kɔgɔlen bɛ se ka bɔ mɔlen a bɛ se ka bin mɔlen ye. Awɔ. Munna? Ablaye ni fɛnw tu ni ko min t'a cogo la. Ablaye a bɛ se ka bali ka cun. Yiriden n'i y'a ta cogo fɛ min mɔlen don o de kan ka kari fɔlɔ. Naamu. Nka min kɔgɔlen don o b'a sɔrɔ o kolo ka gɛlɛn. Maintenant n'a mɔna a bɛ kolo magaya. Ni fɔra sisan ko dɔ kan ka bin an ka adamaden jate la min mɔnen don n'a ka magan n'a gulonnen tɛ n'a kolo ma gɛlɛn bilen sanfɛ ale kan ka bin. Nka kuma dɔ kɔgɔlen bɛ bin k'a sɔrɔ mɔlen bɛ sanfɛ. Ablaye u b'a fɔ ka mun fɔ adamadenya la saya ale tɛ kɛ si kunda kɔrɔ kunda tɛ. Denmisɛnnin bɛ se ka taa cogo min na mɔgɔkɔrɔba bɛ se ka taa ten. Siga t'o la. I y'a faamu. N y'a faamu. Wa k'a fɔ ko karisa ye kɔrɔ de ye il faut ka taa fɔlɔ. O fɛn tɛ. O tɛ fɛ. A bɛ se ka a sugulen don kow ɲɛfɛ. A bɛ ala ka masaya de ko fɔ ale t'i lajɛli kɛ anw ka lajɛ cogo la Ablaye. Tubarikala. Dɔ fana ko ni yiriden mɔna ko n'a ma tɔmɔ joona a bɛ toli. O ye tiɲɛ ye. Ni yiriden mɔna n'a ma ta joona a bɛ toli. Ablaye fɛn bɛɛ n'a kɛ waati don. Yiriden n'ale binna duguma n'i m'a ta ka mako don a la o y'a taatɔ ye tiɲɛni sira la. N'a dun waati tɛmɛn'a kan n'e m'a ta kuma la a bɛ tiɲɛ. O ko adamadenya la n'an bɛ fɛ ka ko min kɛ an k'a kɛ a kɛ waati la n'o kɛra tiɲɛni tɛ kɛ n'o tɛ n'i ma ko k'a kɛ waati la Ablaye nana a bɛ kɛ tiɲɛni ye. A bɛ kɛ tiɲɛni. An b'a kuncɛ ni mun ye ko yiri a ju bonyana cogo cogo a bolofara cayara cogo cogo a tɛ kɔrɔna dili ye dɛ. A tɛ kɔrɔna dili ye. A tɛ kɔrɔna dili ye. Dili. Ko yiriju ko a bonyana cogo cogo a bolofara cayara cogo cogo a dili de b'a minɛ. O ye tiɲɛ ye Ablaye. O ɲɛ. Awɔ fɛn fɛn na sinsin bere don Ablaye. Yiri gili de bɛ yiri minɛ o. I y'a faamu. Yiri mana bonya cogo cogo i y'a fɔ ta a mana fɛnsɛn cogo cogo Ablaye gili ni kɛlen don k'a minɛ o donc ale tɛ se ka bonya n'o ye o. I y'a faamu. Ablaye ko jujɔn ko sababu mɔgɔ man ka ɲinɛ o kɔ wa fɛn bɛɛ gulonnen don a sababu la. I y'a faamu. Jɛɲɔgɔnya mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ a gulonnen don sababu dɔ la. I bɛ taa sɔrɔ Ablaye ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn dɔ nɔfɛ a kɛra sababu o tigi kama danaya sinsinna i n'a tigi cɛ. I y'a faamu. Nka mɔgɔ min kama i n'a ye ɲɔgɔn dɔn n'i nana ɲaraki ka bila o tigi la dun. A bɛ gɛlɛya. N'o fana nana fɔ sisan ko karisa yɛrɛ ɲarakilen don ka bila n na a bɛ ka kɛ tan fɛnw fɔra minnu ma deli ka fɔ fɔlɔ a tɛna danaya tiɲɛ ni mɔgɔ in cɛ wa. A bɛ kɛ. O ko sababu o ye ɲinɛnen sababu de kɔ. I y'a faamu. Mɔgɔ la an kana ɲinɛ sababu kɔ sabula fɛn fɛn ye a bɛɛ gulonnen don sababu dɔ la Ablaye. Ko ni dili sara yiri binna. O tiɲɛ ni ko sababu tiɲɛna. Musokɔrɔba la ko ni dili sara dɔrɔn yiri bin. O de b'ale ɲɛnamaya Ablaye. Gili de bɛ yiri ɲɛnamaya. Alahu akibaru. Ni gili tɛ yen ni gili ka baara kɔni jɔra yiriko baara bannen dɛ. Kabako. Ni ko sababu kɔni tiɲɛna
a jujo chenable nam kuma do yo ko chene jado bi chene do awo jato chene afamuna awo bismillah mon André abla nan bi arabaye nam octobre kalo kle woro soro tubarakallah samba fla ni mkwani kle nam o fasri boko ne sabene ga fasri gafo ko namna laje frete fole mi ka sega do nyafo mo wasa famil ka sega soro kula tubarakallah amba damni gafe mun togo le républicain ale ko di ajira ka foko ñoo famia bala me francini mali ci 600 ni francini ñamgo yo kuma chama fo mo bi chama kala mala ko Emmanuel Macron re laba mi fora ala jira ka fo ni franci kunte o sa soro ko mali reti away neni aya fo aynen o ko kunungo o anga jamana ministre mo franci sinu anga mali ni jamana woro ci sira tamalima ali franci la side wele ka mali feta foye nam ka faye ko kuma munu fora kuma nyana mote o absike so ni ga gashi balase jamana flan nyongo che je nyoyama o ko uku yera mine ko do folima sikatola ko ni nyafora kunungo able joffe nam ayo black refe lesor ala sementia ka foko ben sebe la wala lisratkela o ko ambala ka srawreta ne o ye kele chemunu be je kul marfati numbulo ka marfa minewla o ko jiya ba ka foko ma ba mu kan woro jate ko marfa bina mine ulula watini annatawla ko baraw bisina o akuma kuna fundira comité de suivi de l'accord ulu ko la jere basin fe kunungo no e kulwe mi ben sebe la wala li baraw jate mine ñoo demene krefe denk le likalo hukumu kondana abla nan ko ta si blakera ka nyeshi ani ka deme kerga ta ka nyeshi mo ma munun jukna kele ro la abla nan o ko baro bisina o bo ko sero ko ni sebe ko tiane no kusube o ko bo ko ko no medu su tieni kono kan bulu abla nam samata sege nani on dura ci flam no bulu dal no ko lu sentna na yi ulula afo kama o kabat na ye samata sege ni kama o kama tula ayo ko kama karlendo ago nani kama karla ay les échos wili ala sementia ka foko gelia anga watimne ko sisa dukulu ko hukumu konna na gelia babe stable o dukulu ko manga ka chan dukulu rete duni o ko shara kura do tara walsa ka se ka ko la clé ayo o mi monsieur ka so bin ka manga humba ani chamanje faka ani malbisi bo gelia konna na chugomina o marukulu ko ale klenu ka nyefol do ka no e klidu groupe klidu PDG ale fe sanga anga bo sira mun fe wasa jamana nga sika su kisi ko akeme ki ne do ko don nyonche les échos kono ablandan nam ajira fana ka foko membi taleke kuna fundilo ni shara cheje nyugo bara hukumu konnana ko bara do bisina walsa kuna fundilo bisika usendo yurku kun dungo juga kelella chukumina aka mali jamana kono ablay nam gafa mun togo l'indépendant ale musebe ajira no ka foko ablay job ko ale koni a nyini France jamana nyamago fe ka foko uka uyeremne ablandan ku uyeremne kuma fora kunungo kala side ya foti o mi fana bi talike yele makura mun kanga do jamana marachugo ni politiko tabulula no réforme politique institutionnelle ko posem no ye koloshe nani jekuluye kalta ko hukumu kono an démocratie faka tabulula lu kon ya nyini ka foko yelema do kanga do anga jamana marachula lu fe ko akake régime présidentiel o koro jamana nyemko ani nyemko dankan o fanga nyemko sunu premier ministre ko ka o boyno nam o mi rafam talike groupe BDMSA jara saka fo jien warbo kema flamun frafna warbo kema flamun be ni lu josi kan ko sube ako BDM kira keme ani nani nay ko koni ye ko doke atawna tamanya doni ko chama ni ka ni osumo ka salongo tama samba flani muka ko chama mbake ayo tuwari ko sabula ko joro binan ni kele soro binan kelen upando kuna ayo info matin ni jongolo bayo Emmanuel Macron kungolo bado ya en France que président de Chifin Chifin France que Chifin président
France jamana nyamado ene mouvo mo France chifin président si jo fana nyamado wa me chifin do parce que ma tuma la chifin nyama ma kuma protocole bolo atmiri chifin ya yoro do ma fuko do tiens ya fa vous ça dem sene fana bala wa dem sene ba nula parce que avec moi mon foyer dem sene do sino ni balgudo abe miri folo tiens kuma beti fo dem sene fana ma bla ko do la blé ko Franci ay kuma mi fo info matin segné do kan ajira ka fo ko ni Franci kunte ko sasro marwa jekulu te mali kono blé no gouvernement o ko sawla ko samba flantan saba wati nuna ko ba ma ci kuma la ko nyesi bon ko ma ci na ko kuma ci ko kuntula mali fe o ale kemaka nyesi o la halawma ale ta kuno dali mo ba funel ma kuno dali ne fɛ kuma in jaabiraw maliyɛnw kana ko in cɛya François Hollande nane yan nɔ a ko senfɛ hakili la a ye laseli dɔ kɛ l'indépendance la ale ye Balugu yo hakili la o ye laseli dɔ kɛ a ko olu ma ko kura kɛ k'u ye Mali ka juru de sara hakili la fɔra Bamako ya Faransi jamana ɲɛmaa fɛ a y'a fɔ a ma fɔ a kumakanw yɛrɛ fana bɛ yen a bɛ yen ne hakili la malidenw kana Macron ta in jate ko wɛrɛ ye u k'a to yen Macron b'a yɛrɛ ɲini sa Macron bɛ yɛrɛ ɲini élection bɛna kɛ olu fɛ élection bɛ san wɛrɛ kɔrɔ Faransi ale bɛ yɛrɛ ɲini na i y'a fɔ ten an k'a jateminɛ ten n'o tɛ Faransi jamana ye jaabili kɛ a waati yɛrɛ ka ban k'olu ma juru k'olu ye Mali ka juru de sara Mali fana taara Faransi bɔbolo la waati tɛmɛnenw na ku t'u bɔ Allemagne bolo a ko gɛlɛyara ko kun b'a fɛ ka gɛlɛya Faransi bolo ni an kun tɛ s'a sɔrɔ Faransi fana tɛ yen an t'a fɔ ten a banna tajuru sara don tajuru sara kelen tɛ ban dɛ ayi bon ne yɛrɛ b'a fɔ Macron de filila o Ablaye n'o tɛ ayi kuma e ko tajuru sara ko Macron ko tajuru sara kelen tɛ ban i y'a faamu ne bɛ ka tajuru sara min fɔ anw ye mako ɲɛ olu ye ka tɛmɛ olu nana anw ka mako sara anw ka juru sara san 2013 Bamako yan ayiwa ne m'a fɔ dɛ olu yɛrɛ ka président y'a fɔ ou bien de n'olu ka président wɛrɛ nana kuma wɛrɛ fɔ bon ne hakili la kɔni a t'i n'a fɔ ko olu nana ɲɛ an ma de nka a b'i n'a fɔ u nana juru de sara olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw fɔ ni Bakɔrɔ nana kuma wɛrɛ fɔ ne fɛ ne b'o bila fili minɛ de kɔnɔ a bila yan awɔ colonel Malick Diaw ni ale ye CNT ɲɛmɔgɔba ye Ablaye y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko a ti maa si mako ɲɛ bi jamana in taabolo kɔrɔlen minnu tun bɛ yen ani ko kɔrɔ minnu bɛ yen ko olu ka segin ka na ni u kɔrɔ dɔ kɔrɔ ko ni yɛlɛma ma don jamana in kɔnɔ a b'a fɛ k'o de fɔ ko o ti maa si nafa a fɔ a ka teliya fanga b'u bolo o ye tiɲɛ l'indicateur de nouveau ko wasatɔn o ye jumɛn ye wasatɔn Keɲeba olu ye wasalen don ayi o bɛ wasa ɲini na k'u ye siniko ka damanda 70 jate ye Keɲeba nɔ minnu tɛ sariya kɔnɔ olu y'o baaraw jateminɛ ka yira fana k'a fɔ ko dantɛmɛwale minnu bɛ ɲɛsin mɔgɔw ma ka sababu kɛ jɔnya hakililaw ye n'a b'a la ni dɔ kɛra kɔsɛ na ba fila bɛ ko AMDS ɲɛmɔgɔw kɔni y'a ɲini k'a fɔ sariya ka boli a boli cogo la ɲakili min kan ka kɛ ka kɛɲɛ ni tiɲɛni minnu kɛra ani kasara min kɛra ye ko maaw ka ɲaki ka kɛɲɛ n'u ka kɛtaw ye Mauritanie jamana ɲɛma k'ale y'a jira k'a fɔ ko ni Sahel jamana 5 dɔ b'a fɛ ka na ni dɛmɛbaa wɛrɛ ye k'u kan ka tɔw ka hakilila fana ta fɔlɔ yan'a ko baara kɛ a ye o de ɲɛfɔ Wagner naliko la Mali kɔnɔ le canard déchaîné ale n'a ka jamu bɛ kuma an ɲɛ bɛ Macron na a b'a la ka na Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma a b'a la ka na somakɛ dɔ fɛ yen o kɛlen don k'a sɛbɛn k'a fɔ Macron ko a dɛsɛra sa ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw lasɔn u ka u sen bɔ groupe Wagner sen na ko a b'a la k'a ɲɛɲini somakunda sisan ko a ka kumaw la ko ala ko ne bɛna mun kɛ sisan a tila bɛ k'a fɔ tuguni ko somakɛba ne hakili la ni nin saraka ninnu bɔra o bɛna se k'a to Wagner kana na Mali labilen Mali ka ban Wagner naliko ma wa ko somakɛ kɔni y'a jaabi ko ni saraka ninnu jɔyɔrɔ foyi tɛ a ko la kan ko kuma wa ɲɛfɔ ten donc a bɛ kɛ jaw de don k'a fɔ maaw ye ten tuguni ne jumɛn Wagadugu Wagadugu bi da Wagadugu
Ouagadougou. Très bien. Ale a sɛbɛn k'a fɔ CNPM n'o Conseil national de patronat ye a ko Mamadu Sɛnsi Kulibali seginna ka bila a nɔ la tuguni min bɛ tali kɛ sariya tigilamɔgɔw ka ko latigɛlen dɔ don sabula k'olu ye assemblée générale fila mun kɛra o y'a jira k'a fɔ ko a fila bɛɛ lajɛlen ka bɔ a ma segin ka kɛ yanni ka se assemblée générale fila in ma taabolo min tun bɛ u ka segin o ma n'o ye Mamadu Sɛnsi min ye ɲɛmɔgɔ ye ko taabolo la sisan ale de bɛna fɛɛrɛw kɛ sisan ni ka kalata labɛn ka ɲɛmɔgɔ kura sigili baaraw daminɛ n'o assemblée générale ordinaire kura ye sariya tigilamɔgɔw bɛ o labɛnw na a ko latigɛra o don Ouagadougou kɛlen don k'i ɲɛ don a kumaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka jira sa k'a fɔ ko bamaciya walew hukumu kɔnɔna na ko Bamako ni Dakar cɛ sira Sénégal ni Mali ka nafa sɔrɔ sira yɔrɔba ko jihadistes ye u ɲɛsin o yɔrɔ fana ma a bila an da la. O tɛ ɲuman ye. Ni sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔw y'a bila ye. U b'a fɛ ka fiɲɛ minɛ na. U b'a fɛ ka fiɲɛ de minɛ na. Ayiwa. N'o sera ni kɔni n'u y'o tiɲɛ dɔrɔn fiɲɛ bɛ minɛ na. Est-ce que an fana n'a sɔn o ma bilen. An ma da la n'an bɛ sɔn o ma. Bamanan André. I bɛ place Maginot dɔn. Maginot n ye tɔgɔ mɛn minɛ. I b'o tɔgɔ mɛn mais i t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na. Ayiwa d'accord. Tu connais la place de l'indépendance quand même. Ok. Tu connais la place de la liberté. Place de la liberté Meriba da la. Meriba ni chambre de commerce. Ministère de l'éducation. Ni Carrefour des Chines ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ. Très bien. Donc en transfert ye. Mun de bɛ tuguni o place là. Place in na. Kɛlɛcɛ dɔw bɛ yen. U b'a wele ko Samori ka kɛlɛkɛdenw. A dɔnnen dɔ ye Samori ka kɛlɛkɛcɛw o tɛ wa u b'a fɔ Samori ka kɛlɛkɛcɛw mais Samori ka kɛlɛkɛcɛw tɛ dɛ i ye kuma mun fɔ sisan an mɔkɛ n'an bɛnba mun taara France b'o jɔnya juru la Allemagne bolo k'u ka joli bɔ pour que France ko hɔrɔnya sɔrɔ k'a dɔn u ye ka tasibilaw ye tubabu yɛrɛ de y'o monument dilan olu ye pour que ɲinɛ kana kɛ o kɔ u ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na o b'a la donc o monument de don. Sinon Samori ka kɛlɛkɛw ta tɛ dɛ. Ko Samori ka kɛlɛ. O tɛ. Ka sɔrɔ o tɛ. O tɛ. Malidenw taara France kunna wolo. Voilà. Ka taa France bɔ Allemagne bolo. Yɔrɔ in de dilanna walasa ɲinɛ kana k'olu kɔ. Voilà. C'est le monument aux héros de l'armée noire qui ont combattu pendant la première guerre mondiale. Y'a faamu. Bien. O place ni. O de place de la liberté bi. Tubabu b'a mara waati min na ko place Maginot. Mais à tɔgɔ fɔlɔ c'est la place des écoles. Tɔgɔ fɔlɔ de oui. École. La place des écoles. École fɛrɛkɛnɛ. Voilà. Maintenant pour que place Maginot. Maginot yɛrɛ ye jɔn ye mun na o y'a kala. Mun o de f'u ye sisan. André Maginot o de y'a tɔgɔ ye. Allez, c'était le ministre des colonies et de la guerre. France bɛ fɛ ka taa bɛ ka yɔrɔ minnu mara coloniser olu ka ministre ye. Allez, voyage de kɛ yan Soudan français en 1929 février. Ale bɔ donna Kayi le 9 février. Ka bɔ Kayi ka na Bamako le 10 février. Le 11 a sera Kayi yan terrain kɔnɔ. A sera Bamako. Bamako yan gouverneur général Jules Card tun b'a nɔfɛ. Le gouverneur de Bamako Terrasson de Fourdière y'a kunbɛn. Ale ni sénateur ni député ani commerçant ni industriel ka bɔ France ka na yan Soudan ka na a lajɛ cogo di u bɛ se k'an minɛ k'an coloniser. U bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogo di. A nanen yan et puis a ye fɛn saba de kɛ yan. A taara Babilini kɔrɔ na i bɛ Babilini kɔrɔ dɔn. Babilini kɔrɔ ni troisième pont bɛ yɔrɔ min na sisan. Donc fɔlɔ tubabu ka waati la pour que ka taa ba kɔfɛ fo i ka taa Babilini kɔrɔ de fɛ. Babilini kɔrɔ ni ale de y'o juru tigɛ. Denkundi ale de y'o kɛ. A ye Babilini kɔrɔ ka ba tigɛ. N'i ye ba tigɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen ne t'a dɔn n'i y'a kɔlɔsi barrage dɔw bɛ yen pont dɔw bɛ yen nɛgɛ b'a kan n t'a dɔn n'i y'a kɔlɔsi. U ko les barrages de Grette a y'o fana inauguré
avec le canal de Sotiba, canal de Fanabé, pour l'irrigation. Avec Kalendeo, ça va inaugurer le mardi 12 février 1929. Le barrage, la société submersible de Sotiba. Parce qu'on va tenir pont Folomodio, pour que Motuba Boukata Bakofe, où il y a fait des keka, ni Mbabli ni Jo, mais au Babli ni Samir Donadjib doit quand on la société submersible. Elle est longueur est 1400 mètres. Donc, elle est durera en 1926, 29 à Bana, le 12 février 1929, André Maginot a inauguré. André Maginot n'a pas Bamako, a Bamako Yala Kaka Bamako Flé. Atara Monument Biromina Kata Sibla Kata, Iri Blue, Bafo Fleur Kata, ou Bla Yorola. A Blaleon ou Yorola, Odo, Touabouko. En bas, Toyelama, en bas, beau, la place des écoles, désormais rebaptisée la place Maginot. Donc, en bas, Bonya Daïka, Togo Daka, Togo Koramba, Bo, Yakala, place Maginot. Maintenant, au place Maginot de Toro, Togola, font un Horanyata. Un Horanyata, bon, place la liberté de 200. Maginot Tei, on dit la place la liberté. L'avenue Terrasson de Fourdière, non, ce n'est plus l'avenue Terrasson de Fourdière, c'est l'avenue de la liberté qu'il y a les Koulba. On est libre, encore à Kofleni. On va faire quoi de foyer. La famille Karala. Famille Karala, on va femme. Donc, à ma bande, au Maginoni, au Doucédia, mon voix, à Tarakoulgoro, à Donabatola, combien Mali y a la Soudan y a la Kaladje. Tarasegu, Nyefenke, Gundam, Dire, Tumbutu, Gao, Burem, Kassé Kanatuguni. Après, à Tarakai, à Segrakata France. Voilà. À Fana Maliala. Ah, Gaï Maliala. Ah, Maliala. Ah, c'est que. Maliala. Voilà, donc nous, place Maginot, André Maginot, ministre des colonies de la guerre, celui qui a inauguré le Bablil Koro. Donc on est place d'Adal. Donc on a que les mogoyes familles sorobi. Avec la famille Karala. Aïwa. Moi avec les gens fenchemana, mon enfant qu'on dado. Ouais. On l'ouvre na chama bora yado c'est ça. C'est que toi là. Ah. Aïwa, on va faire travailler. Au quoi jité? Kambe. Oh yes. Ni kibaruya de Mombaye Kanyeshi. Avec la rédaction de Clédou Info. Bien 9h en temps universel, le premier flash du jour avec Mohamed Khan. Khan, rebonjour. Rebonjour à Abdoulaye et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Convocation hier mardi de l'ambassadeur de France au Mali par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop suite aux propos, j'ai cité, inamicaux et désobligeants tenus par le président français Emmanuel Macron sur les institutions de la République du Mali. Le ministre a signifié aux diplomates français l'indignation et la désapprobation du gouvernement du Mali et élevé une vive protestation contre ces propos regrettables qui sont de nature à nuire au développement des relations amicales entre nations. Abdoulaye Diop a par ailleurs invité les autorités françaises à la retenue en évitant donc les jugements de valeur et appelé à une approche constructive basée sur le respect mutuel en se concentrant sur l'essentiel, notamment la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le chef de la diplomatie malienne a fini par réitérer la disponibilité du gouvernement à bâtir avec les partenaires des relations sincères et concertées respectant les principes de non-ingérence conformément aux aspirations légitimes du peuple malien. Le commandant de la force Barkhane, le général Laurent Michon, a été reçu par le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara. Au menu de leur entretien, la reconfiguration de la présence militaire française dans le nord du Mali, en collaboration avec les FAMA, les forces armées maliennes. Les discussions entre les deux personnalités se sont tenues dans une atmosphère qualifiée de détendue selon leur entourage. Une rencontre qui intervient sur fond de vives tensions entre Paris et Bamako depuis les propos du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a ainsi déclaré à la tribune des Nations Unies le 25 septembre dernier que la France a abandonné le Mali en plein vol. Ils exigent l'application de la Convention collective des banques, assurances et établissements financiers. Les travailleurs de la Banque pour le commerce et l'industrie, BCI Mali, ont organisé hier mardi un rassemblement devant l'établissement financier qui se situe en face du monument Mamadou Konaté afin de réclamer leurs droits.
formuler des pistes de propositions en vue des réformes constitutionnelles au Mali. C'est l'exercice auquel s'est attelé hier mardi la coalition pour l'observation citoyenne des élections COSEM. Au total, l'organisation a formulé une dizaine de propositions, dont la suppression du poste de Premier ministre. Un mot de l'actualité à l'international. Au Tchad, Haroun Kabadi, qui était président de l'Assemblée nationale au moment de la mort du président Idriss Déby Itno, tué en avril dans des combats contre des rebelles, a été élu par acclamation à la tête du Conseil national de transition CNT. Kabadi devait prendre, selon la constitution tchadienne, la succession d'Idriss Déby en cas de vacances du pouvoir, mais il avait décliné, évoquant des problèmes de santé, laissant le général Mahamat Idriss Déby, fils du président défunt, prendre la tête de la junte. 9h05 ici dans nos studios. Un très grand merci à Abdoulaye Handan. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan